أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge from the devil with Allah. मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मर्द से। আমি আপনার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। परम करुणामय असीम दयालु আল্লাহর নামে শুরু করছি। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। Say I seek refuge in the Lord of daybreak. कहो कि मैं सुबह के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। বলুন আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তা।